गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा खलीक, आपकी इस्लामियत की टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है नज़ुल वही का वाक़या। ये है सबक नंबर 6, नज़ुल वही का वाक़या। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली दफ़ा वही नाजिल हुई तो उनके ऊपर क्या कैफियत थी, उस टाइम क्या वाक़या था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फ़िक्र के लिए गार हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दफ़ा वो मामूल के मुताबिक वहाँ इबादत में मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। उन्होंने आपको फ़रमाया कि आप इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सूरतुल अलक़ की 5 आयात जो हैं वो नाज़िल फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कपकपी तारी हो गई, शिवरिंग स्टार्ट हो गई, वो बहुत घबरा गए कि ये क्या हुआ है। ठीक है, इस तरह से पूरी डिटेल है जो हम रीडिंग में भी पढ़ेंगे। उस टाइम जब नज़ुल वही का वाक़या हुआ, उस टाइम आपकी उम्र 40 साल थी और वो रमज़ान मुबारक का महीना था। ठीक है, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरतुल अलक़ की आयात लेकर नाजिल हुए जो कि पहली दफ़ा वही नाजिल हुई थी। इसी तरह इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं कि पहली वही में सूरतुल अलक़ की कितनी आयात नाजिल हुई। मैंने आपको बुकलेट में भी पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। पहली वही में सूरतुल अलक़ की 5 आयात नाजिल हुई थी। सूरतुल अलक़ की इब्तदाई 2 आयात का तर्जुमा लिखें। तर्जुमा है, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया, मतलब पूरे जहान को, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। वर्का बिन नौफल कौन थे? जब हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो उन पे शिवरिंग कपकपी की कैफियत तारी थी। तो उन्होंने आकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि इस तरह से मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, अनयूजुअली जो गैर मामूली वाक़या है ये मेरे साथ पेश हुआ है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप गमगुसार हैं, लोगों की मदद करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, आप सबके साथ नेकी का बर्ताव करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो वो उनको अपने चचा ज़ाद भाई के पास ले गई जिनका नाम था वर्का बिन नौफल। तो क्वेश्चन है, वर्का बिन नौफल कौन थे? वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा ज़ाद भाई थे। गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियात क्या थीं? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। तफ़सीली सवालात हैं। नज़ुल वही का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है, रीडिंग जब हम करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो देना है। किस तरह से? एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गार हिरा में बैठे थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल अलक़ की आयात पढ़ने को कहा और बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से पहली मरतबा वही नाजिल हुई है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फ़रमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो। बाकी जो इसकी डिटेल है वो हम रीडिंग में करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली वही से हमें किस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है? पहली वही से हमें इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इल्म एक ऐसा नूर है जो अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत अता फरमाता है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये बुक रीडिंग की तरफ हम आते हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फ़िक्र के लिए गार हिरा में बाकायदगी से तशरीफ़ ले जाने लगे। एक दिन जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गार हिरा में इबादत में और गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ थे, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयात पढ़ने को कहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा है, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। रमज़ान मुबारक का महीना था और अल्लाह ताला की तरफ से आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मरतबा वही नाजिल हुई थी। वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था।
اس غیر معمولی واقعہ نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، مینس کے کپ کپی اور شیورنگ سٹارٹ ہو گئی۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن رکھا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ وحی نازل فرمائی تو اس میں علم کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے غار حرا میں۔ نزول وحی کے وقت آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے تورات اور انجیل کا۔ کون سا فرشتہ پہلی وحی لے کر آیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پوری کیجیے۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ نمبر 2 ہے وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس کے شارٹ کوشچنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے اور لانگ کوشچنز بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری ریڈنگ اور اس کا مقصد تھا کہ نزول وحی کا اصل میں واقعہ کیسے پیش آیا، کون لے کر آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک کتنی تھی، یہ سارا کچھ ہم نے اس میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھا سا اس کو ریڈنگ کریں گے، لرننگ کریں گے، آپ اپنے شارٹ کوشچنز لرن کریں گے، لانگ کوشچنز کاپیز میں سے لرن کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔